खेल प्रोग्राम शुरू होगा। हार्दिक लेकर चलेंगे, कोई भी नहीं, दोनों मारुति कार चलेगा और सामने चलेगा 4 साइकिल और चलिए चलिए कलाकार बाबू चलिए, सभी गाड़ी को अंदर ले चलिए। जिंदगी की राहों में रंजों के अपना लोग एना सब हाथों में हमारे एक तो स्वयं हाथों में वो सब हाथों में हमारे ही ठीक है सर मुझे जिंदगी की राहों में रंजों के हाथ जिंदगी की राहों में रंजों जिंदगी की राहों में रंजों जिंदगी की राहों में रंजों भी है कयामत की
সামাটার কি নাম করতে ভালো লাগছে হ্যাঁ এই দেখেন সুইমিং পুল যে সুইমিং পুলে তারপরে এটা একটা সুইমিং পুল এই যেটা দেখছেন এই যে এটা পাথরের সুইমিং পুল আপনারা সুইমিং পুল বহুত দেখছেন পাথরের সুইমিং পুল তো দেখেন নাই এই দেখেন এখানে সুইমিং পুল এখানে বাচ্চারা এখানে নামবে এখানে ডিজাইন ভালো ভালো ডিজাইনও করা হয়েছে বড়িয়া বড়িয়া ডিজাইন এই দেখেন এখানে আমি আরেকটা বস্তু খেয়াল করলাম পার্কের মাঝে মাছ এই দেখেন যখন পুরা এগুলো পানি সানি যে পুরা ফুল হয়ে যাবো গা ওই টাইমে ভালো লাগবে ওই যে এটা একটা কি সিনারি আছে যেরকম এটা আমার চোখে লাগতেছে না এটা একটা মাছ হবে নাকি এই যে এটা একটা মাছ হবে তো এই যে দেখেন পিছনের ক্যামেরা দিয়ে দেখাচ্ছি এই যে এটা পাহাড়ের ভিউসটা এই যে এটা সুইমিং পুলের পাহাড় এটা একদম মানে বড়িয়া মানে একদম বড়িয়া এটা পুরাটা দেখায় এই দেখেন বহুত বড়